Morning. Ha? Ayan. Ayan. Sarap yan, pingi. Maliligo na si Abby. Abby maganda. Bebe na makulit. Shy type ayaw sa camera. Tapit dito, bilis. Tao. Bilis na, medyas pa. Pogi eh. Hindi marunong mag-medyas. Ay, marunong na pala. Bilis! Picture daw! Picture! Wow, 30/30 ah. Galing ah, bye. Bye. See you next time. Bye.